حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dala salamat laga fara da zadulingo tana traza ngai pata isor kono edisi na bang bereda va me barona Mamnes TV wogone lumela doda begena de malwande den banda baton kidaron dos dalum begena tembidi na malwande na isor kono edisi sinjere de fara lumen farandana kere legbat sude farandana kere da quartier Belgique mele ade ma de bele bote bawa bandolo jingiri ko bombonga na kere begena de kidogo Germany na wala wa ma jingiri e fara fi sabilillah na insha Allah kida inauguration do gondo mi disi ben menna jingiri kem ga menna irar nga pata doro isor ko no disi da ba me baro ngi krenga bege na jingiri ken kede tolor ngana na da sadam ba me baro se mi bade men ben darona Mamnes TV rozam la isor ko no disi dan wole me brenga pata da ba mi sedi والسلام على التمام الأكملين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما مغلوم هذا اسمه طرق وغطو على صلاة بجنة دوجر منه سأزلو الصوت الرحمة na ide albaraka na kunyo rabtala da tundu annabi Muhammad ra azamo barna wa kanu madana madana halci amade sun soro da wadi zuciya le basi da ze ko bula pata wo zulkina wana da wo zulkina e so fara ni ali e so fara ni tan na dogona e de kesul kutul ko da mane alwat asu de tibara on baze amma na nasu bazina na mini program na bele inu alam Abdul Fattah wani itulla na Qur'ani baka sokor bongoto ifara ite adiya sai lalle da Qur'ani da alwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. قلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. التكبير ثم التكبير. معلم عبد الفتاح لا إلى دبي تابنا بدأ تكا الصبر البركة الصبر الصلي وندوا كلا بدارنا دانا بلا دانا بتدازو إذا تكون كده الصبر البركة الصوت توزو الزيني بلا بسنا ولا تمرو مدويزا. Bon, à présent, nous allons écouter le mot de bienvenue, du président du comité d'organisation. Donc nous invitons le président sur le podium, Inch'Allah. Rahman Rahim. Louange à Allah, Seigneur du monde. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui viennent sa foi jusqu'au jour dernier. Honorables autorités, chers invités, chers frères et sœurs en islam, envers Allah, que nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration de la mosquée Al-Ihsan. Dans le quartier, ou bien dans le village d'Arankoy, une maison d'Allah conçue pour son adoration, enseignement du bien. Allah dit dans le noble Coran, إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. Les mosquées d'Allah ne sont entretenues que par ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Sourate At-Tawbah, verset 18. Nous adressons nos salutations respectueuses à toutes les autorités présentes, aux responsables religieux, aux notables du village et à l'ensemble des fidèles. Nous remercions sincèrement la mère, nous remercions sincèrement le maire et la mairie pour son accompagnement et son soutien dans la réalisation de ce projet, contribuant ainsi à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Nous exprimons également notre reconnaissance à Monsieur le Président du Conseil pour son engagement et son énorme dévouement en faveur de la paix et de la stabilité dans notre pays. Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa
ô vous qui avez cru, entrez tous dans la paix. Surah Al-Baqarah, verset 208. Remerciement profond et sincère à la généreuse dame qui, par amour d'Allah, a dépensé de ses biens pour la construction de cette maison d'Allah. Qu'Allah lui accorde une récompense immense. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Et Allah dit encore: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celui d'un grain qui donne 7 épis à 100 grains l'épi. Surah Al-Baqarah, verset 261. Oh Allah, fais de cette mosquée un lieu de prière sincère, de science bénie et d'unité. Fais qu'elle soit utilisée uniquement pour ta cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Chacun de vous est un berger et chacun sera interrogé sur ce dont il a la charge. Rapporté par Bukhari et Muslim. Oh Allah, bénis notre commune d'Abouan-Nivelle, accorde à cette commune la sécurité et la fraternité. Bénis notre pays, protège-le et accorde-lui une paix durable Allah dit: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Le Shaban Obaligna Ramadan. Oh Allah, bénis-nous dans Rajab et Shaban et fais-nous parvenir au mois de Ramadan, rapporté par Ahmad. Accepte cela de notre part, par tu es l'audient, l'omniscient et omnipotent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le président non musulman section Nobasitomle Sodrai Al-Baraka. Wagona etasada tom betamana weze kubona na eserede ajiwa nga omo solo so ichida le basige wangmatisi anyongwana na era wala ku kare so de tamada udi israga so da bele bele ra lota go kutinga tisi wenira no agbere ela so de tamara betamana jiniri ga nyama ba ko to dongene so bal kawle se mamanya dana arjanada so fara bele de kudu wana da afaku wana imam ko wana imam la imma afa guru zakariya wa dalada lota ke barna sorda wa albaraka ko wana marna mi jocina ba zolo sobe tirmi da ziyawa ba zolo sobe tirmi tamana e sorda da wa basbala ne balota. Mot du représentant de la donatrice, Inch'Allah. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Frères et sœurs en Allah et nos chers frères et sœurs en Islam, je prends ici devant vous la parole de notre grande donatrice de ce joyeux qui n'est pas en place, tous ceux qui ont suivi. La bienfaisance, c'est un grand travail. Ça ne peut jamais être accompli quand il n'y a pas eu ceux qui vont le recevoir. La bienfaisance dans notre religion a
des œuvres à accomplir. Celui qui vient de commencer, ou bien celui qui vient de nous donner cette mosquée, c'est ce qu'il peut de son côté. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il peut. Et il l'a donné. Maintenant, ceux qui l'ont reçu aussi doivent connaître leur responsabilité dans ce travail. Parce que, surtout la mosquée, dans notre religion, ce n'est pas simplement une mosquée de venir prier, de venir accomplir les tâches religieuses, et puis c'est fini. C'est un centre. La mosquée, c'est un centre. C'est un centre de culture, c'est un centre de formation, c'est un centre de solidarité, et c'est un centre de l'éducation. Donc, on n'est pas venu, nous ne sommes pas venus construire ça ici. C'est parce que les gens du quartier en ont besoin. C'est parce que les gens du quartier en ont besoin. Donc nous implorons Allah que ce joyeux soit dans leurs mains, bien pris en main, comme le Dieu notre Seigneur dit dans son Coran. Que prenez toute bonté avec force, avec volonté, et travaillez toujours pour faire voir la bonté et l'honneur que Dieu place dans sa religion. C'est pour l'ensemble de toute l'humanité dans ce monde. On enseigne tout, on fait tout, mais il faudrait que nous donnions quand même un grand respect à la culture d'abord du pays. On n'accepte pas n'importe qui dans la mosquée. Celui qui vient à la mosquée devrait être celui qui vient soit pour demander un conseil, c'est ça la culture, ou soit pour qu'on lui conseille, qu'on lui donne des directives. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait quand il était allé, il a immigré vers Médine. On avait prié dans l'espace comme ça avant de construire une mosquée. Donc la construction d'une mosquée, c'est vraiment un grand centre qu'on crée pour qu'on puisse vivre ensemble et faire preuve d'obéissance de ce que Dieu veut et de ce. Donc, à part ça, sincèrement, nous remercions tous ceux qui sont présentés ici pour vivre la cérémonie d'ouverture de cette mosquée. Ne croyez jamais que j'ai construit une mosquée parce que j'en ai besoin, mais c'est plutôt un devoir. Donc vous qui avez reçu, sachez aussi que c'est aussi un devoir de votre côté de bien maintenir, faire l'entretien de la mosquée et que nous soyons tous agréés devant le Seigneur Allah. Merci encore et merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé pour avancer ce travail jusqu'à ce qu'on arrive à voir maintenant. Honnêtement, c'est tinge bukan bersenana sejauh kena selatu tinge kena becele esok. Mana tinge dan mana mereka maru kita baru memperoleh mana. Mion lupa mana kita sim jangan kita mana te pasal mana kita. Kita mati. Paling kita bumujina na. Baza soyim kana nge. Betul lagi nanga bamujigiri. Tapi jika kita mana pun nanti dia tempat kita santer, kita bawa nuang jaga akhir kita, akhir cadar kita deh bawa boleh, kita bawa boleh edukasi, kita jadi naizu bisur konsol, mereka barang kata bisur kondaya kita. Kita jadi na, ada sersel, ada sejam orang kata kita disincir kami pasangna betul jingga kita na suruh buang. Ini juga kuma berkata jadi usaha kita. Wa dasada tom betamana itu kurbango tu audo netindo ando Muhammad sallallahu alaihi wasallam dano dasara. Idan bugu tudana malan tamuradan bo alwatar do
alheri obudana isole be dani bokabi fosa dado sol la de katel dans du comité de gestion pour son mot. Du Togo, l'Union musulmane préfectorale, Monsieur le Président de l'Union musulmane de Legba-Sito, Monsieur le Président des imams du Togo, Chief Imam, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la donatrice, sa famille et leur délégation, vénéré chef canton de Legba-Sito, vénéré chef canton d'Arompère et tous les chefs des communautés, Monsieur le commissaire, Monsieur le CB, Monsieur le président du CVD, chers oustas et imams des mosquées ici présents, distingués chers invités, mesdames, messieurs, au nom du président de l'association des musulmans du quartier, Association Mawadda et ses membres de cette mosquée, au nom de la population de tout Arompère et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue chez vous. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Joie que nous vous demandons de vous joindre à nous pour dire merci. Merci au Tout-Puissant Dieu qui nous a guidés vers une personne pieuse, qui nous a sortis du désespoir à la lumière. En effet, cela fait plus de 18 ans que nous sommes à la recherche d'une mosquée chez nous. Mais comme on dit que la patience paie, notre maman Adja Rukeya nous a octroyé cet immense joyau. Comment pourrons-nous trouver le mot juste pour la remercier? Seul Dieu Tout-Puissant pourra la lui rendre au centuple. Nous n'oublierons jamais ces gestes. Nous ne cesserons de demander à Allah de la faire miséricorde, tout en la comblant de sa grâce. À son représentant et à sa délégation, nous leur promettons d'en prendre soin. Nous vous demandons également de transmettre nos sincères remerciements à Adja et à notre papa, M. Darou, personne. Notre papa El Hadj Hamid, qui était de la délégation lors de nos démarches pour cette réalisation, mais qui nous a quittés. Paix à ton âme, papa. À une personne très chère, grâce à qui nous avons connu Adja Rukeya. Merci mon ami, merci mon frère et ami. Je remercie Adja Safura et ses femmes pour leurs efforts, ainsi qu'à toutes les femmes du quartier. Nous remercions Adja Awa et toute sa famille. Merci pour vos multiples soutiens. Business du askirona biyelo akale na ogonege esejamu weze ko brana patase be ise kubana ise chefwa ise redal fa kubana parana weze rogona le basi wa ba ise rogo ajeru kaya sito so tuzi idewezu so du tewezu albaraka na kokaro tubana alla na kana kasamna so ko bondo itase wana de arziki benda sinamu bilir ba manjade e sode dana ba mede farandana ama ba mbala kujuni ni dana beda sinje ba moyu e sode dana ban suba ta kubure ban suba nyozu kubure illa timara na halal tala sinje zamu bendi zamu rana ni de biye mi de fara so e sna e so ta se wala de arziki rozana
tekena liri tongo timore tasuru zela Bon takbir. Aboko Oboro, chef du village dans le coin pour son manchant. alaikum atakbir sema takbir apene nikaka zebele ke meyi a pe wo chef nenea a pe du kwa de mutomo be ma va do ape ne ami ne wo tu tochi ko ya na nia ma va do ape ne be eye gunku a pe du kwa ji ne edu imele yi eye mosque meli wa ke du amo ko ni ju da do edu amo ko ni ju eye ni la ho pe ya ni ji an ti va fa nton ta me di be mi musulman yo keke la ho pe do ya me le ji ti va fa na mi me le ji ti va fa na mi edu me ti va fa mo le wa Ejama no na fire. Ne ejama fawa ne mason va dogbe a. Ejama fawa mo te ja ido amore. Ne mke etu di po. Est-ce mason a va dormir? Mason matin va. Ta to go won ti va fa ikene liya. Ejona jine dure pepe. Ena ne togolais de yitude mea nous ne peut pas doncha nous togolais il y a ou la tachinchu parce que il va falloir le Togo et tu veux il y a ne bonne tu vas faire musulman yo que la il doit avoir en envie et timile la paix doit ta me sent à peut-être et que américain tout ne peut mosquée la paix mon est appelé Maoula ouais Baba Obubu Nemi Coran Glonabe les tu mosquées à me faire ne yijifu à me faire fou non j'ai le cas elle tu vas me toi elle toi tu as le fou j'ai le cas quand tu me dis timbo moi tu joues au feu ton ne gama moi je te pas nous dari akpe yo commandé amene to ene po mosque aneni akpe ne nyiro atakbe chef muta pe na lo to ni akpe demo walomba esomda. Nous invitons le chef Tim pour son manchant. Karim adandere dadere do koro ando welu abeda wetu do aspanda daga koro de senso de kera nga goro na bero ba belu ne ki wele sa a mediti na ruwa gunu wutu de ajam katamba e sote dawa to dan dolo de se daga kubana kadande meze seven canton et des débats de métier. C'est l'un mais Adia, où est le quoi m'est-il que et soit fait de là. Quand même, c'est l'imam Koubon. Mais des mères, mais des quoi marade. C'est le point d'emba, pata, l'imam Koubon a beau one tenue. Pata, l'imam Warren Pata, mais c'est pas nous. Ils ont été basés dans l'islam. O mo ba lo asese bo yo di Islam na so yo we so ko ron di yo we to dan dolo e to le dan no ko dum ma dun ti le be le menu ni ta so na ni ni ki ta dan ba ta da na ko ja ko bon bi na atake na faran do ta so ta da na ta imam na wura na e to le dan no ko dum faran to ko na to le dan no ko dum kadan dolo azia o ta ta pa ni Muhammad la fond tansodo albarka danzulo dingiri ba na donne ne to e kazi ya fi kuduna mate elado ai
aje ala ma solution ama do de telesi se ba ma bene wo mi na na bene ke don na bet magata na buru ya tuka ama de bon bangbe dan na ke de aske bien so sara alheri mais de magas me de chef canton so tasi ina de wambara de awrana awra niere bata so si wala fia de fulonde o mi dan tourne le te ku banda jar so tasi tuzi dan de wizu e no musulma so ata so pa de dawa ta so fa ton da la fia mate se don di kende me de dogona aziwa na dogona bone o mo bon bolle e so pa se no o de fitana so ya na wa ayya la fi wa so ya ba onu so ya ba yi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko ro so fa bidanna damo de tem purum le canton lo basuda so fa ya heri enamla ko bane awrana awdo ama enamla beta ko bane bile enamla ba na zese enota o ti do azul nambla sawamu do so ko bon de fa heri. Nous remercions le chef Tim pour son mot. À présent, nous invitons le président de l'Union musulmane du Togo, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et permettez-moi de vous dire le salut fraternel, le salut des gens du paradis, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je suis ici au nom du président préfectoral de l'Union musulmane du Togo. Il devrait être là, ici, mais empêché à la dernière minute. Il m'a fait l'infini honneur de le représenter ici et de lire son mot. À Allah, Seigneur des mondes, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Monsieur le chef du quartier, messieurs les autorités administratives, traditionnelles et communales, chers imams et guides religieux, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion, honorables invités, chers frères et sœurs en islam, c'est avec une profonde gratitude envers Allah, exalté soit-il, et une immense joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle mosquée de Djouma, maison d'Allah, élevée pour sa seule adoration, symbole de foi, d'unité et de fraternité. Allah le Très-Haut, les mosquées d'Allah ne sont entretenues que par ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Surat At-Tawbah, verset 18. Permettez-moi d'adresser au nom de l'Union musulmane du Togo nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance à monsieur ou madame la donatrice. Votre geste généreux s'inscrit dans la noble tradition prophétique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque
construit une mosquée pour Allah, fût-elle de la taille d'un nid d'oiseau, Allah lui construira une demeure au paradis. Puisse Allah accepter votre contribution, la multiplier et en faire une source continue de récompense. Monsieur, Madame la donatrice, cette mosquée que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un édifice de conciliation et de cohésion sociale. Elle sera, par la permission d'Allah, une lumière pour ce quartier et une source de bénédiction pour toute la communauté. Son accompagnement, son soutien et son encouragement en faveur de la paix et du vivre ensemble. Votre collaboration témoigne de l'importance de l'harmonie entre autorités traditionnelles et institutions. D'encadrement de la jeunesse, de promotion des valeurs de paix, de solidarité et de discipline. Dans un monde marqué par les divisions et les défis moraux, la mosquée doit être un rempart contre l'ignorance, l'extrémisme et la désunion. Elle doit incarner l'équilibre, la sagesse et la modération prônée par notre noble religion. Je lance un appel solennel à tous les fidèles. Préservons cette mosquée. Entretenons-la. Animons-la par nos prières et nos bonnes œuvres. Qu'elle soit un lieu d'élévation spirituelle et non de divergence. Qu'elle rassemble nos cœurs comme elle rassemble nos rangs dans la prière. Qu'Allah bénisse cette mosquée de Djouma. Qu'il bénisse son donateur, ses bâtisseurs et ses gestionnaires. Qu'il accorde à notre communauté unité, prospérité et paix. Qu'il bénisse le Togo, ses dirigeants et sa population. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Tajuddin Sordaya Al-Baraka. Le président non musulman section à Kouékitiri. C'est qu'on est là, mon témoin. On m'a tenu to, on me dit les années de Kurundama, Alwate, Takalabinaro. Brogabadi, et Chekitiri Kabilante, Tamati Kutukulidaro. Rosana, et Dematra Ramatana. On va laisser Temaradana, les Gamolo Marapata de Temare, Daranga de Salozana Sele. Bakadoko bichare bakadisina ngene sabasina bakadingiri bela albarakana so ifere benada leba so uktipo alameri etaneli mamu silmamu namla kuju bawo dage sabacha ba kumtina krowe imamu ga kuju to kama mbomboze bawo sabala sibe ne saura bawo ga sabala asiba nai bawo ga sabala asiba matnai na nai dukala na re ele wazili mamu mara yawa matna limamu no Sina était awa marbaw be famile le ben batable na ngene bitable la ba muti la ko zona ye duma bo wan be balezina araba se imam ko joro be kala mirkil mam ko ngol mam ngena eso de mara yana se do docteur de Veliseria et sona était tendo and Muhammad alayhi salatu wassalam de Velborozum. Nous invitons à présent l'imam national, le chief imam national du Togo, Agoro Zakaria, pour son mot, Inch'Allah. Frère. Maman Zenai, ministre wa, député wa, soja wa, police wa, tufin da dogo hulu, kaban da za a lafiya ke wurin nan, zan mai sosai da a lafiya. Lokaci dan zan uso, su na wanda, ilego na kudin wa nyonzo kanyara. Farandaba wankunyanda alombo wanama kudumo wanaba denama dero inyo musulman de représentant ben daminta malwan ishawr tare mori okokon
musiba kokon bayina nan wanda ala shan shawara daga dan na wala lura kana so ko rongo da zanya ajiya rukaya jiro atana zaka da zan meze bete luma da farandawa na da no farande daga wa mate to don da bata so ko rongo emo ede tumrada da do titi ganaga elana asosolo asot mamalana aso bamuda ana ibrahim na ismail kaaba aso da sabama amma bina ban mana gaban zuru so tumrada ya do dala muda aziya so mu ede tumana umma bange rakisuna banda sai sawara wallan tumana na tasna da do umma da gone sudutulu jiwir kina ikira dugo wiyana nama gon wen dege wa naga wali yina tara kwata so mada jigirwa aljanna amin so bada desa aljanna so wa meze la bele adam meze dunia na ina da kaza wizun go se so dise ke kishungu ba wode so na denda so kurango etu fizumida ide biya so la ga kishina so kalwa nan zama solo erawumba banye bagana de dara banye bata kuma de dara ebe ga dawo so da yubulemo so da bilemo so kala anadama de dunia la kaza lahira ila kaza madan go mu da alwati girmatuna amma man sai ku bar mere gaza asibiya wa fere masasi sinawo ko wanzuna da bamba su wunti su da faranaina wango so banzo na so sai alafiya so tasi kujuri so si dana alafia chef kanto ete mal wan daga dama gro de si gon dana isa so atakbe chef kanto ya imam gra imam le glebe jour ko la famia do gbedo ku mia do gbeda ebi yemi le do te po subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Atakbir, suma takbir. Dede imamu kuwani, dede togo de de imamu kuwani Sheikh Aguru Zakaria isodura albarka sofra liye de ton dorna de ton nasre sofra bitandarna mille double chef was belegeme be grand imam et double mi akeken mère et grand imam et double non be mawo ba yeros ne ba kunu zino ba no agbe tukula mesi be eluke lesi be mia be nojo bo be wole pere wantia ma on pere tolo te duya ebe enu musulman ke wole awon pe ma wole bi obena ke o gbona eko eswole moji moi ele de nous le que dit à Aïda Wanadja mon ami mon Sur ce, nous invitons le maire de la commune d'Agoni-Vété, de la préfecture d'Agoni-Vété. C'est pas fort, hein? Atakbir! Assalamu alaikum. Messieurs les présidents de l'Union musulmane du Togo, à vos divers niveaux, c'est-à-dire national, régional, préfectoral et communal. Vénéré chef du village d'Avoncoin, représentant le chef canton de Lugba-Sito, messieurs les forces de l'ordre, chers croyants en Allah, mais avec son lot, bonne arrivée au welcome. C'est un honneur et une profonde joie pour moi de prendre part à cette cérémonie d'inauguration de la mosquée. C'est Mandawa ou bien le nom de la mosquée? Hein? Astissan Tahompe. Merci beaucoup à la généreuse donatrice. Que Allah la bénisse davantage et qu'il en fasse davantage pour le village d'Avoncoin, pourquoi pas pour toute notre commune. Vous savez,
L'islam est une bonne religion. Pour cela, je demanderai que vous vous acclamiez pour vous-même. Et pour cela, le gouvernement togolais lui donne tout son cœur. C'est une religion qui prône l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la fraternité, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et ça, c'est un signe de monde. Ou bien, un bambou là, dans la tête. Notre souhait que les bénéficiaires, les fidèles musulmans d'Aronkoué en prennent soin. Et chaque fois que vous serez ici pour vos activités spirituelles, éducatives et sociales, n'oubliez pas le conseil municipal d'Abenivé 2. Priez pour nous. Priez pour le chef canton. Priez pour le chef du village qui est un grand musulman. Acclamez-le. Et je vous promets que vendredi prochain, le chef canton, le chef du village, moi-même, avec les autres conseillers, on sera ici pour la prière de 13 heures. Une fois encore, bonne inauguration. Que Allah bénisse cette maison à lui dédiée. Takbir. Takbir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je passe ici au hoye. Ahompe hoye. Akbena milo. Takbir. Takbir. Mashallah. 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 Honorable maire sọ́ọ́dún tìlú léwézu lọ́wọ́ sọ́dún alibarika sọ́ọ́dún alibarika jàmọ́ mọ́lá tàmọ́ kọ́mọ́ni maire sọ́fẹ̀rẹ̀ aliheri o sọ́fẹ̀rẹ̀ aliheri kọ́mọ́ni maire wàzẹ́ kọ́mọ́ni aràn pàtàkì náà ni. Ese dajewa ese ajeru kaina kokaro tuba lakana nga simwale ze seria kolongo seria ukimo sele ze kana lakana abelazi se malwan dike adini kifengige omwe dezi omota sifote wonus malwan de doge adini kifengige esoko rukwado ile muno azoda edasena ese omuna sojo omukozo de malwan de negasese ya nasara siballa wa aliru wa ballamna na zakawa bali zibna wa madana ta adina to wala min afasi malwando wa madana ta adin malwando wala ko ali tutete duga la faktura na ali ran ko wa pasala ni ndona ndare adina kesa bana min na jamo bana no ya zira ba adin ba o tunna na bele ama malwando wala ko bele yasi donc mo me ra ma to la so plasi c'est parce que le sommet est le même le bas c'est que na aboni de le mot awepe donc au moment et sous le dit va le pataper le temps on a dit et sur le bilan dans le tour moi à mettre le terrain dans la langue quoi mais c'est ça ça va dans la du ma kafaro ama mege mo izina na moment na chef carton na aura na ba de fembe awon ko kutana barana mo mongo ni juma aso wa da diba ko mama da se seras Bon, pour vous dire que nous sommes ici avec le pasteur du quartier Charla ou bien de la zone. Nous le remercions pour son déplacement de ce risque ici. Vraiment, merci beaucoup au pasteur. Applaudissez pour le pasteur Charles. Attaquez. Faranda de pastam la et c'est badalanda chebo kabalanda tumapa eso dula albaraka eso dabe de ozo mauni ko do mata
l'investiture ou l'autorisation de l'imam de cette mosquée. Nous invitons... Micro, du micro. Docteur Abdou Jalil à prendre place, Inch'Allah. Applaudissements à Takbir. L'allumé Imam Fatouma, le Imam Koumano Uche, non musulman, des présidents Uche, Bonzolé sous mon foké Lawane, Bonzolé, l'allumé Imam Fatouma, mon foké Lawane. À Takbir, le Dieu a redonné, ce Dieu a donné de tout, et quand on dit que Torah, Nele dingikira enabo dona dinge masjid insan atakbir esoko wado fara alafia esoko wado esene esoda la baraka esole tore da seladana esoko wado edononi jama atakbir suma takbir uto abdalin التكبير جماعة التكبير عندما ولدي يسوع ولدي سوى فكر الإمام الوانيو شيخ الدكتور أبو جميل وصار دايا البركة التكبير شيخ كتوى رنوا أقول بتسليم ما مكرواني نمر برنا وأقول بتسليم النوم ظلمات يكبرنا ببني إمام ولا إدمرنا جماعة التكبير ثم التكبير الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر ببني إمام أبو جليل دكتور أبو جليل وصار دايا البركة دكتور عبد الجليل اليوم كنت إماما رسميا لهذا المسجد مسجد الإنسان فاتقوا الله سبحانه وتعالى قل للناس بالإنسان إمام بالإنسان هذا هو الذي اتق الله في كلامك أصلح بين الناس الله يعينك التكبير دغاي ما بوبنا وادو دغاي مامو abdeli tom esele ko kare da ku digiri ko zo bika elonze ralota bika eloko kare ela adiliti erade torda bajele takarada daga inu musulma commune Lagos State bajele takarada badia ese limam terebe takarada mle o mo yesi limam namgo on a trop sonné à elle de fièvre et gagner l'imam le masjid insan de fièvre et bien vous m'avez sonné amin atakbir suma takbir dawa biga bawo ne o bawo na la ngo mo na wala ni na جماعة التكبير سوى تكبير Je coupe d'abord le vent. Je coupe sur le vent. Que la bénédiction y soit. Amen. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر Pardon. وذكر فيها اسمه يصرف له في هذا الغلو والعصا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. وشهد بالإيمان لمن أمرها بإقامة الصلاة فيها وأكثر من أحيانها. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يقول أن بنفسه لا تشهد له بالإيمان. وكان حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من بنى مسجدا لله يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. قوة الإسلام لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا كان أول ما قام به بناء المسجد. وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أهمية المساجد ومكانتها في الإسلام، أن المساجد بيوت الله ومحابط رحمته ودور عبادته وملتقى عباده المؤمنين. وفي الإيمان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم في صلاة ما دام صلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يكن من مصلاه أو يحدث. قوة الإيمان اعلموا أننا في مواسم، فإن الله جعل لنا مواسم لعبادة ليضاعف لنا فيها الثواب. وهذه المواسم منها شهر رمضان المبارك الذي قريبا ينزل علينا ضيفا كريما لنكتسب الأجر الكبير ويضاعف الله لنا الحسنات ويغفر لنا الذنوب. حلوله علينا فاستكملوه بالغبطة والسرور واشكروا الله عز وجل إذا بلغكم إياه واسألوه أن يعينكم على العمل الصالح فيه واسألوه القبول. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليه كما اثنى هو على نفسه
اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد بعد رضاك أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وسلم تسليما كثيرا سألت جابرنا لك تفضل صوت الله وصوت الرسول وصوت حديثه بما يدعو على الدائرة صوت الله وصوت الله وكيف لولا هذا الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. Salamu ala rasulillah o afa ingiri wallahi matrafai so wala da ku yo ku bom eta sada de canton le basito yele ingiri de o awe no do sase ingiri talana o do hasada gawado tino da sa so ku da to na ku yo ki so ku da to wala da so go gasi so kiti ki chela da ka so ku da to da barka commune 2
so korando yele da ka domin fara da kana bai nyo zake ka da zolo sai aziyar do so ta sai karama so yele da riziki da ba kasado ta saba mada jingir kina ka baka ukida ba da zolo na ga sai abu ga sun ji ba mada jingir kina bombo bir ta su man darasa ina bana mutakaro o do sai ko min da madrasa wai ba wuli biyo to ba franco arabu do yiki du franco arabu ko do chana hasan man ka sai be tondi da zongo hausa zongo biyar dan jada franco arabu do abu ga sinye da do yiki faranda kana ka da wallahi bilan da ni ne bilan sokorando do aziya da arziki roza albaraka baka ko bro do so tas wa karama baka faranda kana sokorando elizada bada ka jigiru kina ka da manyo lo so kanya ben jigiru kina ase bi ni ciwa do bi kila shawo ba sokorando sana da do do turwa alfawa so tas mi karama so fo mi ba man ko soko da na umi mo mun lan do faranda kana na da bada ka ro so do albaraka so pa da to go la do قال لا بلا مسجد الإحسان فرندي أمر قدنا يلك دليل ما مو أنا كده كم نارنا بس ده رجو أجي ركيا نكون كده إيوانا ناليرون كده إيبا ما ناس صوتا سوالة ده إذا أرزقي لا بس إننا وموالا لنا بينوز فرندي إنه فرندو هذا سي كفيزي وانا رنga faranda biloni aje wa ranga faranda biloni ne bojo da bokutu bandu ko dai sahabi be zube labo yu madrasa kitasana faranda kana kide jingiri bi babu taze billah aski wa zuru aski rozim nurun ala nur aski wa da sana aski binda sige bikuti malakazo rozina da ze aje ruka na ide ku burana ko bo bedero kadana bedeka de zene na aje ongo bibata sole ga fara ko musulu wa veze sonyo ze ya vende na ewalo baranga solo ga fara musulu baranga be veze bede alero o tubu adra do to tunyo yele na isoko ko kele bakawe batas bala bicha zebele ko sota no fere do tira do do so dana shabani sota na ramadan bidel leri da zoro do ni asar ramadan na ida o mun wata fu ga su fu bijil malama na so fu bijil da so do da fokra da lo ma eso se mun da tamana so da da katari sallallahu alaihi nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam idan ma mu janna e wato jomle dan bayu kada dena dan so na kudoni na ndwala da kudoni wa kudoni tindali sundi de jizikina e ka bas na bismillah alhamdulillah so alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah aje dan so ko ni wa da kudoni wa tindana triple singi dingir kana dana ke ga bas na bismillah alhamdulillah na so da sai sai so ala lo makan ku jo sai isla in shakartum da azidannakum sab ga daza mo su da so da sai ka kan ma san so ta ko ta su da ba bidan su so ka da na ajiya da ku jo kana so ta su da ta da so fare idan danna ka so dan su so ta sai doze zakata ka wa so ni da ba ta ka wa so ni ba ta ka wa so ko ni alhiru wa ta ti du to ka ma su ba ta kin alba su sa wa ni duniya dela don ga dele so atwar amana kana so a zo da kana so ku tire da so mun ballan na mo de ko kana so da ba ka tare ka so dana shaban ramadan ki ganna so ko ne na lafiya ba na kana lafiya ki des na kana lafiya mun ne sabilla na malon bawo ni bezin rudu kina alheri la ibada wa tutum mo so rudu inda so da ba ka tare ka so da albarka da ba waro ka so ta sai dana lafiya ka za so wa da lafiya ku jori so ta sai da lafiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ala da jindirina to faranda la da zeso de seso weni isoro kuboni wa be pero zigo ogoni la da jindirina so suru
de chad rose. It's all fair bow in Buan Yadana. Bad Bimbina to the sook and the Bia does so. The beard of the Walifarant Davas must say so. عيدا za so fido da sere na kokara sodo albarka ba zingir kan kanu da farandana sodo albarka so ta su furu du lela la zaga wala nakana to sodo da albarka sodo de du sodo albarka so ce ya le dikdal fane fido da sere sodo assalamu alaikum حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله